हेलो 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 नमस्कार, मैं हूं देव कुमार मलिक। মানুহবোৰ ঘৰত আৰু বাহিৰত থাকে মানে কিছুমান বস্তুৰ ৰিয়েকশ্যনবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে মানে ধৰক যদি ঘৰত আৰু বাহিৰত যদি হেক্সি মাৰিব লগা হয় যদি বাহিৰত হেক্সি মাৰে মানুহ তাই ইটছি চৰি আৰু যদি ঘৰত হেক্সি মাৰে সেই মানুহটোৱে আৰু যদি বাহিৰত কাম মাৰে Sorry. I called early. TBS igjen, pal. আৰু যদি বাহিৰত যদি হাঁহিব লগা হয় আৰু যদি ঘৰত হাঁহে স্টুডেন্ট ফেল করবে আমার ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে। স্যার বাবা বলেছিল ফেল করলে বিয়ে দিয়ে দেবে, এই সুযোগ হাতছাড়া করিনি, বাম্পার অফার স্যার। বিশ্বাস করো মা, আমি টাকা চুরি করিনি মা। মা আমি চোর নই মা, আমি চোর নই মা। এদিকে হলাছি জোতা একবার পিপিপ দিবা দিও মোক আৰু একবাৰ এই মায়েৰক মই মাগুৰ মাছ আনি দি গৈছোঁ, তই সেই কৰিবি দে ভেদাইলতা দি বনাবা দিবি যা। মই এগলা নাখাং, মই তোৰ লগত যাম অফিচত। অফিচত যাম তোৰ লগত। কিয় যা অফিচত তই? মই যাম, তই বা তাতে কি কৰি থাকা, বাচনে ধুই থাকা না না টেবুলে মুচি থাকা, মই চাবা যাম। এতিয়া মোৰ বেংকৰ চাকৰিটো টেবুল মোচা কৰে। এই যা তই যা ঘৰত যাম নহয় যা এই মই দৰেমন আনিছোঁ যা, তোক গেলি কালি এটা যা, মায়েৰে দিব যা। আনছা অঁ দিব মাই দিব যা। যা স্কুলে নাযা, পেটৰ বিষ হৈ থাকে মোৰ স্কুলত গেলি। তোৰ স্কুলত যোৱাৰ সময়ত সদায় পেটৰ বিষ। ই কিনকে জানলা মই যে হোটেলত কাম কৰোঁ? ই দেখলাক নেকি মোক কেনেকুৱা? देखो भैया, हमने तुम्हारी बड़ी मिन्नतें की, हाथ भी जोड़े, पांव भी पड़े, अब मैं हाथ खोलता हूं। 100 টাকায় দুটো শূন্য লাগলে 200 টাকায় কটা শূন্য লাগবে? 4টে লাগবে, 4টে। না হলো না, হয়েছে হয়নি। হয়েছে থুপনা পুপনা গরম করে ফেলবো জানিস। गोवा तक छोड़ सकते, गोवा। अयो आओ ना जी आओ। कितना टाइम लगेगा गोवा पहुंचने में? देखो नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा। वाओ, My name is Manav Srivastava. ये Aditya Srivastava. आदि And your good name, please? अय्यर, आई हियर वेणुगोपाल अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, श्रीनिवासन रिचिपल्ली यक्कपरंपील परमदूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। ये अपना नाम बता रहा है या चेन्नई की टेलीफोन डायरेक्टली पड़ रहा है? गाड़ी रोक, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना लंबा नाम है तेरा? नहीं सर, दिस इज ओनली माय पेट नेम सर। जूता निकलो साले, पेट नेम है तो आपका पूरा नाम क्या है सर? बताता नहीं भाई, तू साले कुछ नहीं बताएगा, तू कुछ नहीं बताएगा। तू बाहर निकल, बाहर निकल। पूरा नाम कुछ अजय क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? अपने बचपन की दोस्ती तोड़ रहा है, 20 साल की दोस्ती तोड़ रहा है तू। दोस्ती मैंने नहीं, इससे थोड़ी है मामा, भाई से ज्यादा प्यार किया मैंने इसे। बढ़िया फोटो लियो, बढ़िया, जल्दी कर। जब मैं अपने दोस्त की फोटो लेता हूँ, वाह कैसी आ रही है? अरे बढ़िया आ रही है, बढ़िया। जब मेरा दोस्त मेरी फोटो लेता है, শুনা না, তুমি ন মোৰ কিবা এটা চুৰ কৰিছা। মানিবেগটো চুৰ কৰিছা আচলকে?
মোৰ মনটোৰ কথাই কৈছে জখনি যে কাটবা গৈছে না নাই হেই কি চুৰাই গিলে যোৱাৰ আগত তাই মোক কৈছিল মোক বাদ দিয়া মোতকৈ বহুত ধুনীয়া ছোৱালী পাবা তাই কৈছিল মোক বাদ দিয়া মোতকৈ বহুত ধুনীয়া ছোৱালী পাবা পাইছোঁ মা কচম পাইছোঁ তোতকৈ বহুত ধুনীয়া পি তই নাবি এই কপাল গুৰম ভৰি দি জখনি হেই হেল্ল' আইডিয়া কোম্পানী নে আজি পুৱাই পইচা কাটছ মোৰ 3 টকা কিয় কিয় কাটছা বুজি পোৱা নাই তই আপাৰচোন ভাষা বুজাই দিছোন কেলে কাটিছ হয় এনে পইচা এনে নাই হয় পইচা আমাৰ समझ नहीं आ रहा है हिंदी में पूछे निकी हिंदी मुक्ति हेलो हेलो हिंदी हाँ क्यों पैसा काटता है पुए पुए कुनी 3 टका काटता है हैं हमारा ईमान तो पैसा नहीं है डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश इंग्लिश हेलो बेटल्स का पैसा मेरा पैसा एक दुटा पैसा आई एम ब्रोस डू यू ब्रोस लेकिन माने हमारा मास बेलेक्स मम्मी माने उसका पैसा मेरा पैसा 21 माने बुझी पता है Understands? Returns. Single returns. Habo. सेम ही तो यार अरे दोस्त बन के खा ले दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है उम्र भर का